Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi. Dah makan semua? Kan nervous nak muat tu. Dia ada 2 sesi lah, madam. Ni muat speaking ke muat listening ya? Speaking, Miss. Speaking, madam. Yang lain semua dah habis. Speaking. Senang je. Okay, kita proceed lah. Sementara tunggu yang lain tu. So, for this chapter, yang semalam MS16 yang kurang yang tak dapat nota tu ada dekat MS17 ke 18 dia orang terambil lebih. Madam dah suruh contact Akilah. Nanti you guys deal lah. Okay, so for today kita akan tengok electrochemistry, di mana kita akan tengok 3 subtopik iaitu galvanic, okay, Nernst equation, and last one electrolytic cell. So kebanyakannya awak dah belajar sebelum ni, kita recap sahaja. Okay, so let's have a look. Kita tengok apa itu electrochemistry. So basically electrochemistry is the study of relationship between electricity and chemical reaction. So kita ada 2 jenis cell in electrochemistry. Kita ada voltaic cell and kita ada electrolytic cell. Okay, so untuk hari ini kita akan tengok voltaic cell terlebih dahulu lah. Okay, so kita recap sekejap balik proses oxidation and reduction. Okay, oxidation adalah proses when molecule, ion or atom gain oxygen. Okay, madam bagi contoh magnesium dengan magnesium oxide. Okay, before tak ada oxygen, after ada oxygen. Okay, so basically this is oxidation lah. Kenapa? Sebab the atom gain oxygen ataupun dia lose electron. Okay, so for example magnesium, this magnesium bila dia lose electron dia akan gain positive charge. So this one also called oxidation. Okay, another one loses hydrogen. Contoh yang ni, okay memanglah ni tak balance lah. Ini madam nak tunjuk contoh sahaja. Okay, yang ni ada 3 hidrogen, yang ini ada 1 hidrogen. So basically the number of hydrogen reduce. So when that's happen, this is what we call oxidation lah. Okay, maksudnya ammonia is oxidized. Okay, last one. Increase in oxidation number. Okay, kita tidak akan belajar in detail nak kira-kira oxidation number, tapi I expect you guys to know. Dah tahulah macam ni kan. This one neutral atom. So oxidation number is 0. Kalau yang ini copper 2 plus, so oxidation number is plus 2. So 0 plus 2. Okay, maksudnya oxidation number dia bertambah. Means that this copper is oxidized. Okay, that is what you have to know lah. So sama juga dengan nama apa dari reduction. Okay, reduction is a process when molecule, ion or atom lose oxygen. Okay, basically reduction ni dia terbalik dengan oxidation. Okay, so madam tunjuk contoh. Ini ada 3 oxygen, yang ini tak ada oxygen. So basically the compound lose oxygen. So means that this compound is reduced. Ataupun kita boleh cakap this compound undergo reduction. Tapi yang main je. Apa tu? Okay, next gain electron. Okay, Cl minus accept electron. Okay, and dia akan dapat dia punya ni akan jadi Cl2 minus lah. Ini contoh saja.
Okay, next, gain hydrogen. So kalau kita tengok, before only one hydrogen, after got two hydrogen. So bilangan hydrogen tu bertambah. Okay, last one, decrease in oxidation number. So kalau sebelumnya yang ini positif 2, yang ini so basically the oxidation number decrease. So this is the reduction process. Okay, nak senang ingat, kalau untuk oxidation, ingat oleh means oxidation lose electron. Okay, kalau apa reduction, dia gain electron. Okay, lose sebab dalam banyak-banyak ini untuk course kita akan fokus dekat this one. Okay, concept of lose and also concept of gaining electron. Okay, so untuk kita punya syllabus, kita akan fokus dekat elektron. Okay, sebab itu madam letak oleh dengan reggae. Okay, so you remember that one lah. Okay, the combination of both oxidation and reduction, kita bagi redox lah. Okay, redox. So, another thing you have to know is that oxidation occur at anode, reduction occur at cathode. Okay, I repeat, oxidation occur at anode, reduction occur at cathode. So, nak senang ingat untuk oxidation ni NOx. Sebab tu ada gambar lembu kat situ. Okay, untuk reduction cathode. Okay. So next, there are several terms that you have to know. Okay, the first one is electrode. Electrode adalah object that conducts electricity between cell and the surrounding. Okay, contohnya yang ini. So this one and this one kita panggil electrode. Okay. So second one, kita ada inactive electrode, di mana electrode tu do not involve in half reaction. Dia hanyalah sebagai what we call that medium for the electricity to flow. Tambah nota sikit. Okay, contohnya graphite and platinum. So later on, kalau you jumpa dalam sel tu dia ada graphite ataupun platinum, maksudnya dia adalah inactive electrode. Okay, third one, electrolyte. Electrolyte is a mixture of ion, usually in aqueous solution, that are involved in a reaction. Okay, it can be molten or aqueous. It can be molten or aqueous. Okay, apa beza aqueous dengan molten? Yang ni you kena take note. Aqueous solution maksudnya dalam solution tu contains water. Okay, molten ni molten ni tak ada air lah, no water present at all. Okay, contoh Ribena. Okay, Ribena yang dalam botol. Yang tu tak ada air langsung kan? Ribena yang dalam botol tu, itu adalah molten. Okay, Ribena yang you dah tambah air, itu yang you minum kan? You tak minum dalam botol. You minum, you tuang sikit kan, 2-3 ml, lepas tu you tambah air. So yang you tambah air itu adalah aqueous Ribena. Okay, itu beza molten and aqueous lah. Okay, so that's the terms you have to know. Okay, let's proceed with the voltaic cell lah. Yang ni yang penting . So kita akan tengok voltaic cell terlebih dahulu. Tadi kan ada dua jenis sel kan, voltaic dengan electrolytic cell. So kita tengok voltaic cell terlebih dahulu.
So for voltaic cell, it use spontaneous reaction to generate electricity. Okay, so benda ni sangat common dalam bateri lah. So it convert from chemical energy to electrical energy. Chemical to electrical energy. Okay, contohlah. Okay, refer pada gambar. Okay, components in the voltaic cell. Okay, first, you kena ada, let's say lah you ada zinc electrode. Okay, ingat balik elektron adalah satu bahan yang mengalirkan elektrisiti. Okay. So untuk zinc electrode tu, dia mestilah zinc electrode in an aqueous solution of zinc 2 plus. Okay, maksudnya dekat sini zinc electrode ini mestilah direndam di dalam solution zinc 2 plus. Maaf, lukisan medium ni terhilanglah pula warnanya. Okay, so next, copper electrode in an aqueous solution of copper. Okay, maksudnya kat sini kan copper kan, elektrod kedua kita copper. So syarat untuk voltaic cell, kita nak bina voltaic cell, dia mestilah direndam di dalam solution yang ada copper. So in this case, copper sulfate. Macam yang case ini tadi, zinc sulfate. Okay, lepas tu, the two electrode are connected by wire. Yang ni, mesti ada wire. Kalau tak ada wire, macam mana elektron nak mengalir? Okay, next. The two container are connected by the salt bridge. Okay, this is the salt bridge. Okay, dia mestilah ada salt bridge connected to each other. A voltmeter is used here. Kat sini adalah voltmeter and is used to detect voltage generated. Okay. Voltage pula, voltmeter. So, kita tengok gambar lah ya. So for voltaic cell, dia daripada chemical reaction will occur here. Okay, dan elektron akan mengalir from anode to cathode. Okay, electron will flow from anode to cathode. So when there's a electron flow nanti, so barulah ada bacaan pada voltmeter. Okay, so now let's have a look. What happened at anode and cathode? Okay, kita fokus dekat anode lah. At anode, we have zinc electrode. Okay, pada masa ini, zinc dalam keadaan solid. So, after some time, what happened is, okay, kita recap tadi, anodes. Maksudnya dekat anode oxidation akan berlaku. So oxidation means that zinc ni dia akan lose electron. Okay, dia akan lose electron. So berapa elektron? 2 elektron. So that's why we have zinc 2 plus over there. Okay, so ingat anode adalah tempat di mana oxidation berlaku. Okey, untuk cathode pula, cathode dekat sini reduction akan berlaku. Okey. So that cathode kita copper. So our copper 2 plus will accept 2 electron to form copper. Okay, so copper 2 plus ni bukannya daripada elektrod tau. Copper 2 plus ni daripada solution. Yang dalam solution yang sedia ada. So basically, when electron flow from anode to cathode, okay, so maksudnya dia akan accept elektron tu. Okay, so cuba tengok equation dia. Copper 2 plus 2 elektron dapat copper. So basically,
dekat copper ni nanti akan ada pertambahan mass lah. Okay. So for the overall reaction, untuk buat overall reaction, you have to make sure elektron ni sama, the number is the same. Okay. After that, we write down again. Okay, and sebelah kiri tambah semua, and sebelah kanan pun tambah semua. Okay, basically that is the overall. Okay, that is the overall reaction. So cuba tengok equation half cell tu anode dan cathode lah. Okay, so cuba tengok dekat anode zinc lose electron, dekat cathode copper accept electron. So that is the process happen at anode and cathode. Okay, so let's move on. Okay, let's move on. What happened at anode and cathode? Okay, kalau kita, Madam cakap tadi kan, zinc electron will oxidize. And kalau soalan tanya, what happened to zinc electron at anode? So, you boleh cakap the electron decrease in weight. Kenapa? Because the electron here is transferred. So makin lama makin kuranglah dia punya berat. Okay. So untuk cathode copper is reduced. So copper electrode pula dia akan bertambah. Okay, bertambah apa? Bertambah berat dia. So you also can say that intensity of blue color decrease. Okay, intensity of blue color increase. Decrease or increase? Intensity of blue color of copper sulfate. Berkuranglah. Berkurang. Kenapa? Sebab copper 2 plus ni makin lama dia akan makin berkurang. Sebenarnya warna biru itu datangnya daripada this one, copper 2 plus of copper sulfate. Okay, so dia warna biru, copper ni warna biru. Okay, so kalau kita tengok pada equation redox, copper ni dia akan bertukar jadi copper solid. So maksudnya concentration of copper 2 plus lama kelamaan akan berkurang. So bila berkurang, maksudnya warna biru itu akan berkurang. Maksudnya dia bukan jadi colorless, tapi mungkin dia akan jadi luntur lah. Okay, jadi luntur. Okay, that's what happened at anode and cathode. Okay, we move on to the salt bridge. Okay, salt bridge is the inverted U-tube containing gel permeated with a solution of an inert electrolyte such as KCl and sodium sulfate ataupun ammonium nitrate. Okay, so kalau soalan tanya apa function salt bridge? Okay, salt bridge complete the circuit by allowing ion carrying charge to flow. Second one, fungsi salt bridge adalah untuk maintain electrical neutrality. So what is electrical neutrality? Okay, kita ambil contoh anode and cathode dekat dalam gambar tu. Okay, katakanlah this one zinc. Apa ni label zinc, and this one zinc SO4. This one copper. This one copper sulfate. Okay, this one salt bridge. Okay, katakanlah salt bridge yang medium guna adalah KCl.
KCl, kita pecahkan dia jadi ion sebab dia ionic compound. Okay, watt meter. Okay, so kita tahu at anode zinc ni dia akan oxidize jadi zinc 2 plus by releasing 2 electron. So maksudnya elektron akan mengalir through the wire here. Okay, so later if you don't have the reading over here, maksudnya elektron tu tak ada ataupun ada masalah pada sambungan awal. Okay, so you imagine kalau salt bridge tiada, okay, kalau salt bridge tiada, zinc jadi zinc 2 plus kan. So lama kelamaan zinc 2 plus ini akan banyak. Okay, this one. Okay, dia punya concentration makin lama makin bertambah. So maksudnya dalam larutan ini akan ada overall excess of positive charge. Kenapa? Zinc jadi zinc 2 plus. Okay, maksudnya zinc ni tak ada dah. Yang ada hanyalah zinc 2 plus. Okay, so dari situlah datangnya salt bridge. So macam mana salt bridge tu berfungsi? Salt bridge kan dia ada positive and negative charge. So yang negative charge tu nanti dia akan pergi dekat anode. Kenapa? Sebab tadi kan zinc 2 plus kan dah excess kan? Dah excess positif. So yang negatif ni akan pergi dekat anode. So that's how electrical neutrality maintained. Maksudnya yang excess positif tu will be neutralized by the negative ion from the salt bridge. The same thing goes to copper. Okay, the same thing goes to copper. Copper tu kan dia ada cousin. Okay, untuk case copper pula, okay, copper tu plus dia accept elektron kan? Okay, untuk menghasilkan copper. So you imagine there's a lot of leave the solution. Oh, sorry. Copper 2 plus ni yang original dalam solution. So dia accept 2 elektron kan? Okay. So lama kelamaan yang ini dah tak ada. Tapi elektron tetap masuk ke dalam sel. So lama kelamaan elektron ini okay, akan ialah elektron negatif. So total solution akan jadi excess negative charge. So because of that, potassium from the salt bridge will enter cathode. So kenapa? Sebab dia nak neutralize the excess negative charge. So itulah fungsi salt bridge. Okay, so kalau soalan suruh explain, Madam cadangkan you guna yang ini KCl ni. Okay, memang kita ada 3 jenis KCl, sodium sulfate, ammonium nitrate. Tapi guna KCl lah sebab mudah, senang sikit nak hafal kan. Okay, so basically that's how salt bridge maintain the electrical neutrality. Okay, kalau soalan tanya, Farahin, okay, kalau what happen if there are no salt bridge? Macam dalam gambar ni tak ada salt bridge kan. Okay, so kita tahu zinc electrode, ni buat equation tadi zinc 2 plus 2 elektron. Kalau kita tengok daripada ni, zinc ni dah tak ada dah tahu. Zinc ni makin lama makin tak ada. Okay, maksudnya mass of zinc tu nanti akan berkurang. Okay, so concentration of
Okay, sorry, yang ni betulkan sikit, bukan decrease, increase. Okay, so lama kelamaan zinc elektrod ni akan mengecil sampai satu tahap dah tak ada. Bukanlah tak ada, maksudnya dia jadi very thin lah. Okay, zinc. So dalam solution ini nanti you ada access zinc to plus. Okay. So kalau tidak ada salt bridge, macam mana kita nak kita nak apa? Sebab sekarang ni solution dah positively access. Okay, dia dah excessively positive. Okay, so kalau tidak ada salt bridge, reaction akan stop lah. Kenapa? Because the positive charge is not neutralized. Samalah konsep dekat sini. Okay. So kalau soalan tanya apa berlaku kalau tidak ada salt bridge, so you kata reaction will stop. So kenapa? Why? Explain your answer. So because the positive charge or the increase of negative charge at cathode is not neutralized. That's how we answer this kind of question. Okay. Celaju pula ada masa ni. Okay ke? Tapi ni sama je kan? You pernah belajar tak masa sekolah ni salt bridge? Pernah tak belajar dekat sekolah? Detail pasal salt bridge. Dulu you tahu salt bridge ni dia adalah macam jambatan kan untuk elektron to flow. Tapi actually salt bridge ni adalah untuk what we call that, to maintain electrical neutrality. Okay, now cell notation. Okay, gambar tadi. Kita ambil gambar mana sekejap Okay, kita ambil gambar ni ya. Salt bridge bukan electron flow tau. Kalau siapa kata sorry Mia, macam ni lah tak boleh buat dua kerja. Okay. So next, dalam exam, madam tak rasa disuruh lukis. Okay. So cara simple untuk kita wakilkan gambar ini adalah dengan menggunakan cell notation. Okay. Yang ini kita panggil cell diagram. Okay. So kita dalam exam kita tak akan lukis benda ni. You don't have to worry about that. Tapi kita akan wakilkan gambar ini dalam bentuk notation sahaja. Okay, so what is cell notation? Cell notation is a simple way to show the cell diagram. Anode is written at cathode. Anode is written on the left, cathode is written on the right. Okay, kita akan gunakan palang untuk boundary. Kita akan gunakan dua palang untuk salt bridge. Okay, kita akan gunakan koma if the components are in the same phase. Okay, electrode appear at the right, far right and left notation. Maksudnya electrode kita akan letak paling kiri dan paling kanan. Okay, for example this one. So daripada ini adalah overall equation. Okay, so first you kena tahu which one anode, which one cathode. Okay, so madam compare silver plus dengan silver. Okay, compare silver plus dengan silver. So basically, this one is the
reduction. Macam mana madam tahu proses ni, proses reduction? Sebab silver plus dia accept elektron untuk jadi silver. Okay, so automatically these two undergo oxidation. Copper jadi copper 2 plus. Okay, so you kenal pasti dulu which one undergo oxidation. After that, which one undergo reduction. Okay, so kita dia punya rules adalah A, B, C. A, B, C. Okay, A, B, C tu maksudnya kita akan tulis anode dulu. Okay, B tu bridge, C tu cathode. Okay, so kita tahu oxidation berlaku dekat anode, reduction berlaku dekat cathode. Dia tidak akan berubah. Okay, so anode kita ada copper salin bersama-sama dengan phase. Okay, lepas tu letak palang. Okay, letak palang. After that, ini tak seterik pula palang ini. Lepas tu kita ada copper 2 plus aqueous. Okay, so that is the anode. That is the reaction occur at anode. Lepas tu letak salt bridge. Ingat salt bridge kita akan wakilkan dengan dua palang. Okay, lepas tu kita akan tulis what reaction occur at anode. So silver plus. Okay, 2 silver plus. Palang. 2 silver. Okay, that's it. Sekejap yang ni boleh bawa pergi atas sikit. Okay, so that is the cell notation. Cuba tengok, madam letak palang, okay, untuk membezakan solid and aqueous phase. Madam letak dua palang, maksudnya ada salt bridge kat situ. Lepas tu this one sebelah kiri adalah anode, sebelah kanan is the cathode. And you have to make sure paling kiri adalah electrode. Macam mana kita nak tahu dia electrode? Tengok phase dia. Kalau solid tu electrode lah. Electrode adalah solid punya phase. Okay, same goes to here. Okay, so maksudnya dalam exam kita tak lukis ni tau, kita akan lukis yang ni. Sebab daripada sini kita boleh tahu what happened at anode, what happened at cathode. Okay, next kita try buat another example. For the reaction below, write the reaction at anode and cathode and write also overall. Okay, yang ni dia terbalik, dia bagi apa ni? Dia bagi cell notation. Okay, so you bahagikan dulu kepada dua bahagian. So this one anode, this one cathode. Okay. So kita buat untuk anode dulu. Anode, zinc. Jadi zinc 2 plus. Aqueous. Jangan lupa elektron lah. Plus 2 elektron. Okey, dekat cathode, chromium ion. Okey, reduction adalah proses di mana dia accept elektron to form creamy pula chromium. Okey, lepas tu cuba tengok. Yang ini elektron dia tak sama. So nak sama, yang ini kita darab 3, yang bawah kita darab 2. Supaya dua-dua ni jadi 6. Okay, so overall dia. So kita dah darab so 3 zinc plus 2 chromium 3 plus produce 3 zinc 2 plus
plus two chromium. So that's your overall. Okay. So next, let's do another one, I think. Okay, this one you do on your own. Okay. Yeah, example 2. Okay, dia cakap kat situ, if the concentration and pressure given, it is first included inside the cell notation. Macam ni. Dia ada bagi apa? Concentration dengan pressure. So kita masukkan dalam kita punya cell notation. Okay, let's do this together. At anode, cadmium will lose electron to form cadmium 2 plus. Okay, chlorine pula, chlorine gas, dia akan accept electron to form chlorine minus kat situ. Okay, chlorine minus. Kita balance, sini letak 2, sini letak 2. Ni aqueous, don't forget. Okay, yang ni tak payah nak darab lah sebabnya elektron sama. So, Cd, cadmium plus chlorine gas produce cadmium 2 plus 2Cl minus aqueous. Okay, so that's the overall equation. Okay. Ada soalan untuk cell notation ni? Cell notation ni confirm keluar dalam exam. Dia selalu tanya. So, regardless the species, dia punya rules adalah A, B, C. Ingat ni, A, B, C. And not bridge, cathode. So, bila kita tulis, mesti start dengan anode, lepas tu palang, 2 palang kat tengah, bridge, cathode. Okay. This one nanti submit dekat GC ya. Madam akan bagi link kejap lagi sebagai bukti attendance awak hari ini. Okay. Next kita pergi pada cell potential. Kita boleh sampai sini. Okay. Okay, this is the voltage cell. Tiba-tiba gini bagaimana? Okay, the question here. Why electron flow from zinc to copper but not from copper to zinc? Okay, untuk kes ini, electron flow from anode to cathode. So kenapa bukan cathode to anode? Itulah soalan dia. Okay. The answer is because different electron have different ability to attract electron. Okay, so electron ni bukan sesuka hati je, dia pergi kat mana-mana. Okay, so different electron have different ability to attract electron. So this depends on the E naught value. So E naught value tu apa pula? E naught value adalah a measure of the ability of the half cell. Half cell ni anode cathode to attract electron toward itself. Half cell ni adalah anode cathode awak lah. Okay, so ada tips sikit kat sini. The more positive the value of E naught, the stronger the attraction for electron.
Okay, the stronger the attraction for electron, so higher tendency to be reduced. So maksudnya dia ada chance lebih untuk undergo reduction. Reduce ni reduction lah. Undergo reduction. Okay, so dia punya formula adalah yang ni minta hafal lah. Untuk chapter ini paling penting. E naught equals to E naught cat minus E naught n. Kakak tolak adik. Cat. Okay. So formula dia adalah E naught untuk cathode tolak E naught untuk no. So madam senang je nak ingat. Kakak tolak adik. E naught equals to kakak tolak adik. Okay, we have the what we call this the SRP table. Ini kita panggil standard reduction table. SRT. Okay, SRT ni dia akan bagi dekat awak dalam exam nanti. Okay. MS berapa tadi? MS 18 je yang ada muat. Kelas yang ada muat boleh leave Okay. Standard reduction table. Sampai mana medium ni? Standard reduction table. So dekat standard reduction table ni dia akan bagi reduction punya equation. I repeat, reduction punya equation. So kalau reduction punya equation oh bukan ini, sorry, nanti madam akan bagi table lain. Dia akan bagi reduction dengan E naught value. Okay, so E naught value tu cuba awak tengok. Makin ke atas dia makin positif. Maksudnya tendensi untuk dia reduce makin tinggi. Okay, I repeat, tendency for the electron, for the tendency for the half cell to be reduced tinggi. Okay. Nanti kita akan datang balik dekat E naught kakak tolak adik ni. Okay, madam nak introduce dulu She, standard hydrogen electrode. So standard hydrogen electrode ni is made out from platinum electrode immersed in an aqueous solution of acid, particularly 1 molar, and bubble with hydrogen gas at 1 atm pressure and a temperature of 25 degree. Okay, so this is the setup lah. Okay, this is the setup of the She. Okay, She ni kita akan gunakan to measure E naught. Okay, kita akan gunakan She ni untuk measure E naught value. Okay, macam mana nak measure tu? Dekat sini. Cuba kita tengok gambar sekejap. Nampak tak sebelah kanan ini? This is She, standard hydrogen electrode. Sebelah kiri, dia letak zinc electrode. Okay, dia letak zinc electrode. So what is the standard electrode potential? Ini definition dia. The potential difference measured between metal and standard hydrogen electrode under standard condition. The potential difference tu maksudnya the potential difference tu yang bila kita kira kakak tolak adik nanti. Okay, so this is the setup of apparatus. Macam voltage cell tadi, cuma dekat cathode tu kita gantikan dengan She. Okay,
So, contohlah value of zinc. Macam mana kita nak dapatkan E naught value for zinc? Okay, so this is the setup of experiment. Ada salt bridge, ada She. Okay, dekat sini dia letak She ya. Standard hydrogen electrode. Okay, so voltmeter reading dia bagi 0.76. Lepas tu kita gunakan equation kakak tolak adik. Kathode tolak anode. Okay, after that, dekat kathode kita adalah hydrogen kan? Dekat anode kita adalah zinc. So, kita tulis substitution punya reaction. After that, okey sekejap awak. Yang voltmeter reading tadi, adalah E naught set. Okay, so kita gantikan 0.76 tolak, okay, value of She ni sebenarnya very simple, iaitu kosong. So bila kita tolak, the value is 0.76 as well. So this is the E naught value for zinc. Okay, if you ask me, madam, kenapa zinc 2 plus slash zinc? Okay, mari kita buat kat sini sekejap. Cara penulisan E naught zinc 2 plus zinc compare to E naught zinc 2 plus. Okey, kalau ikutkan, memanglah zinc mengalami pengoksidaan kan? So maksudnya zinc jadi zinc 2 plus. So ramai orang buat macam ni. Tapi sebenarnya salah. Yang ni yang betul. Kenapa? Ingat balik, value ini adalah value standard reduction potential. Maksudnya, value ini yang kita dapat tadi, mana 0.76, ini adalah value untuk reduction. Reduction. Sebab itulah cara penulisan adalah zinc 2 plus slash zinc. Okay. So, I bring this one here lah. Okay, lepas tu dia suruh buat apa tu? Dia suruh buat equation. Okay, at anode kita ada zinc. So, zinc 2 plus elektron. Kat kathode kita ada hydrogen. Okay. Dia punya equation, hydrogen jadi H2 gas. You follow this one guys. You follow this one. H plus jadi H2. Okay, we balance the equation. This one plus 2 electron. Okay, settle. Okay, next kita tambah zinc plus 2H plus. Produce zinc 2 plus aqueous plus hydrogen gas. Okay, that's the overall equation. Okay, next disuruh buat cell notation. Okay, cell notation. Anode dulu. So, zinc slash zinc 2 plus. Okay, kalau tak silap madam dia ada bagi this one. Tapi ini concentration untuk zinc sulfate so kita tak boleh guna.
So yang ni kita ada pressure, yang ni kita ada apa? Concentration HCl. So kita kena masukkan lah. Okay, untuk anode settle sampai situ. Untuk cathode, okay sebenarnya nak tulis ni boleh, tak nak tulis pun tak apa ya. So kalau tak tulis, so kita tulis H+. Okay, concentration dia, kita kena tulis dia punya phase dulu. Letak koma, concentration dia 1 mol. Lepas tu letak palang, hydrogen gas. Lepas tu dia ada tulis satu ATM tadi, tutup huruf. Okay guys, for your information, untuk She ni, dia tidak ada elektrod kan, dia tidak ada elektrod macam gini. Macam zinc dia ada elektrod, macam hydrogen gas. Macam mana nak ada elektrod kan, sebab dia gas. So di sini dia guna platinum. Okay, so dalam cell notation kita, awak kena tambah satu lagi paling hujung, letak platinum solid. Okay, letak platinum solid. Okay, so that's how we get inert value untuk zinc dengan cara kita compare dengan She. Okay, I know it is hard to understand straight away. So ambil masa sikit nanti untuk tengok lah. And kita akan recap balik pada hari esok. Okay lah, I think that's all for now. Ada apa-apa nak tanya? I stop the recording first.